everyone, this is me Tehrima Salman from Campus Guru, and today we are discussing the differences between the e-learning and the online education. Moving towards the e-learning, will it leave a lasting impact on our education system, or it will turn out to be a destruction for our students? Universities turn to e-learning as the COVID-19 pandemic continues. This movement has been fast, especially in underdeveloped countries. It seems that e-learning is the fastest approach to overcome university closures. However, several social contexts are not ready to adapt to e-learning. Moreover, in many cases, online learning has been applied instead of e-learning. These conflicts may cause irreparable damages to education systems. E-learning has been growing rapidly around the world, and Pakistan is no exception. It is not the rapidly changing technology and its after effects that concern us, but in fact our inability to adapt to it as a nation. Will we allow our students, who are the future leaders, to adapt to this new method of learning, or will we hold them to the ground as they aim to fly? To help us get the better idea of the differences between e-learning and the online learning, we have with us Mr. Isfandyar Inayat, who is the General Manager of the Citizens Foundation. Thank you so much, sir, for your time today. Thank you very much for having me. So, sir, we'll start off with by telling the difference to our audience that what is the difference between the e-learning and the online education? Well, e-learning is something which you can do at your convenience any time of the day. You are provided with the material, video-based learnings, and you do your studies accordingly. And for online, the tutor and the student, they have to be present at the same time. So it is normally done on real-time basis. Okay. What do you think in Pakistan? आपके हिसाब से कौन से ऐसे challenges हैं जो कि hinder कर रहे हैं implementation of e-learning पाकिस्तान में? देखिए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है वो ये कि अभी तो हम जो कन्वेंशनल लर्निंग है उसी में स्ट्रगल कर रहे हैं. ई लर्निंग तो अभी एक बहुत आगे का स्टेप है. सो उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है. उसके साथ साथ गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत क्रिटिकल इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. Before you make any investments in this area, you need to first work on your governance and accountability mechanism. How you're going to appreciate and castigate your people who are at the helm of the affairs and people who will be executing it on ground. So वो एक बहुत critical चीज़ है. और फिर एक heavy investment चाहिए material develop करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए जो ऑन ग्राउंड आपको इंटरनेट का और जो डिवाइसेस हैं उनका एक्सेस जो है वो प्रोवाइड हो. इस वक्त मेरे ख्याल से 2 से 3% बच्चे जो हैं अक्रॉस पाकिस्तान जो स्कूल गोइंग एज के हैं जिनके पास अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट एक्सेस है और उनके पास डिवाइसेस भी हैं. What do you think are the properties of digital technologies that make them so important for learner success? देखिए, जो बहुत क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट चीज़ डिजिटल की है वो ये कि एक्सेस उसने प्रोवाइड कर दिया. आप चाहे कितने भी रिमोट एरिया में अगर इंटरनेट है आपके पास और डिवाइस है आपके पास. दूसरा ये कि जो बेस्ट क्वालिटी लेक्चरर्स हैं या जो बेस्ट क्वालिटी मटेरियल जो है वो आपको एक्सेस मिल जाता है जो अदरवाइज़ कन्वेंशनल मेथड से नहीं मिलता है. कन्वेंशनल मेथड्स में आपको रिमोट एरियाज़ में या इवन फॉर दैट मैटर अर्बन एरियाज़ में भी जो है कई इलाकों में आपको अच्छे टीचर्स जो हैं उनका एक्सेस नहीं मिलता. वो आपको ऑनलाइन से जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड यू कैन गेट एक्सेस टू. सो दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग. बट डिसएडवांटेज जो उसका है वो ये कि आपके सोशल स्किल्स जो हैं, आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो समहाउ कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है अगर आप 100% ऑनलाइन पे अगर चले जाते हैं. सो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप साथ साथ जो है सोशल स्किल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस जो है बच्चे की वो भी डेवलप होती रहे. दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने से, उनके साथ मिल के बैठ के अपने आइडियाज़ शेयर करके. So do you think that a student getting education from traditional modes और एक बच्चा जो कि ऑनलाइन लर्निंग से एक डिग्री हासिल करता है, इन दोनों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक ही होता है या इट डिफर्स? अच्छा, मैं जो है वो दोनों को कहूँगा कि दोनों कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज पे. अगर सिर्फ ऑनलाइन कर रहा है तो भी डिसएडवांटेज है और सिर्फ कन्वेंशनल मेथड से एजुकेशन ले रहा है तो भी डिसएडवांटेज है. आई थिंक ब्लेंडेड लर्निंग जो है इज़ द वे फॉरवर्ड राइट नाउ. आज की तारीख में ब्लेंडेड लर्निंग जो है आपको मैक्सिमम ऑप्टिमल रिजल्ट्स जो है वो देगा.
سو ایک ٹیچر جو ہے اس کے پاس اگین بیسٹ ریسورسز اویلیبل ہیں, اس کے ساتھ وہ ایز اے ماڈریٹر, ایز اے سپروائزر جو ہے, ایز اے فیسیلیٹیٹر ہیلپ کر رہا ہے, تو وہ آپ کو بیسٹ ریزلٹس دیں گے. ایک ٹیچر اگر کلاس روم میں فزیکلی پریزنٹ نہ ہو, ہاؤ ڈو یو تھنک کہ اس کی بچے کی ڈسکشن کوالٹی پہ یہ افیکٹ کرے گا؟ ڈیفینیٹلی, جیسے میں نے ذکر کیا کہ بلینڈڈ لرننگ جو ہے وہ اسی وجہ سے زیادہ افیکٹو ہے, اس کی لرننگ آؤٹ کمز جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں, کیونکہ کئی یونیک سوالات جو ہیں وہ بچے کے ذہن میں آتے ہیں. اگر پری ریکارڈڈ اس میں چل رہا ہے تو وہ سوال نہیں کر سکے گا, وہ بتا نہیں سکے گا. ٹیچرز جو ہے وہ اگر کوئی چیز ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے تو وہ فزیکل اگر پریزنٹ ہوگا تو زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ ڈیمانسٹریٹ کر سکے گی, زیادہ بہتر طریقے سے انٹریکٹ کر سکے گی, اور زیادہ بہتر طریقے سے جو باقی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ اپنے ڈسکشنز جو ہیں وہ کر سکیں گے, جو کہ ادروائز آن لائن میں وہ اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ اویلیبل نہیں ہوتے ہیں انٹریکٹ کرنے کے لیے. So, do you believe that this advancement in education, it will bring a positive change in the learning side of the student? Yeah, our students are so comfortable in the traditional mode that it won't affect them. Like they won't be comfortable with it. دیکھیے بچے جو ہیں وہ میلیبل ہوتے ہیں, بہت آرام سے آپ جو ہے وہ چیزیں جیسے کراتے ہیں ویسے ہی اس مولڈ میں جو ہے وہ ڈھل جاتے ہیں وہ. سو میرا نہیں خیال کہ بچوں کی طرف سے مسئلہ ہوگا, ایز لانگ ایز آپ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ فرینڈلی ٹیکنالوجی جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں. ذرا ایجوٹینمنٹ میں کہوں گا اس میں کہ آپ تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کا فیکٹر بھی ہو اور اس میں ساتھ ساتھ ایجوکیشن بھی ہو, تو بچے جو ہیں زیادہ انگروس ہوں گے, زیادہ شوق سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں گے. سو ٹیکنالوجی آج کی تاریخ میں میرے خیال سے فیوچر ہے, اس کا استعمال صحیح طریقے سے کرتے ہیں یا خراب طریقے سے, ایوریج طریقے سے کرتے ہیں یا ایوریج طریقے سے, وہ بہت حد تک ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. بٹ ڈیفینیٹلی اٹ ول ہیلپ ایز لانگ ایز وی ڈو اٹ the right way. So in the end, what advice will you give to the teachers in order to make the lectures more engaging and effective for the students? دیکھیے ایک جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور یہ کنونشنل اور ڈیجیٹل دونوں کے لیے میں آئی تھنک بات صادق آتی ہے, وہ یہ کہ ڈو دے ہیو اے گروتھ پلان اور ناٹ. کیونکہ آپ کوئی ایک سرٹن لیول سیکھ کے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ختم ہو گیا, کیونکہ بہت فاسٹ چینجنگ پیس پہ جو ہے دنیا موو کر رہی ہے, ایوالو کر رہی ہے. سو گروتھ پلان جو ہے وہ بہت ضروری ہے ٹیچرس کے لیے کہ وہ ہو, اور جیسے جیسے ٹیکنالوجی چینج ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ آج کے حساب سے میں کہوں گا, لیکن ہو سکتا ہے 3 سال بعد وہ چیز وہ نہ ہو, بٹ کنٹینیوس گروتھ جو ہے دیٹ ول آلویز بی دیئر, اڈیپٹیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. سو وہ دونوں اگر ساتھ گروتھ پلان اینڈ اڈیپٹیشن جو ہے وہ ساتھ رکھتے رہیں, سو I personally think they can be effective teacher, آن لائن بھی چاہے کر رہے ہوں یا فزیکل کر رہے ہوں. They can in the end produce better learning outcomes at the end of the day. Thank you so much, Mr. Esfandiar, for your time today. It was a pleasure having you. Thank you. Thank you very much for having me.